Hi guys, kain. Okra, pipino, cabbage, carrots. Carrots? Natawa siya. So, ito na yung egg guys. After how many years? Tapos guys, gagawa tayo ng sausawan. Nilaga ko tong ano guys. Kamatis na. Kamatis. Sibuyas. Sili. So, lagyan natin ng patis. Ay, patis mo. Ay, patis mo. Kalamansi. Lagyan natin ng konting paminta. Konti lang guys, mga 20 pieces ulit. Tapos, konting asin. Patis tsaka asin. Hindi kasi ganong maalat yung patis guys. Tapos, durugin. Tapos, durugin. Durugin? Durugin siya. Guys, ang bango pala. So, ito yung sausawan natin guys. Lagyan naman natin sa gitna guys para makita. Ang sausawan ni Auntie Suping. Masarap yan siya. Wow. So, let's eat. Subukan natin sa carrots guys. Sumisi pa yung awa. Pero sakto lang. Harap. Try natin yung egg. Harap. Guys. Okra. Harap. Try naman natin tong cabbage. Harap. Harap guys. Sakto sa nagdadahit yung sausawan guys. Try naman natin tong pipino guys. Thank you for watching.